mana? Asik.
mantap men. Ya man sallaita bi kulli anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya Mana? Let's go.
Mantap men. Ya man sallaita bi qulil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya Let's go.
Abimana? Mantap men. Ya man sallaita bi qulil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man Allah quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi, wadaika sayyidi, Abimana? Abimana? Asik. Abimana? Mantap men. Abimana? Let's go. Abimana? Abimana? Mantap men. Abimana? Let's go. Abimana? Asik.
mana? Mantap men. Ya man sallaita bi kulli anbiya, ya man fi qalbika rahmatun lin nas, ya man Let's go.
mana? Mantap, Mel. Ya man sallaita bi kulli anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man Let's go.
Mantap men. Ya man sallaita bi qulubil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allamta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Let's go.
Abi mana? Mantap men. Ya man sallaita bi kulli al-anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man Let's go.
mana? Let's go.
Api mana? Mantap, Mel. Ya man sallaita bi qulubil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allamta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi
Api mana? Mantap, Mel. Ya man sallaita bi kulli anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man Api mana? Api mana? Asik. Api mana? Api mana? Mantap, Mel. Api mana? Let's go. Api mana? Api mana? Api mana? Mantap, Mel. Ya man hallaita hayatana bil iman, ya man bijamalika allamtal ihsan, ya man nawwarta qulubana bil Qur'an, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi, fadaituka sayyidi, salatullah alaika ya nabi, habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad.
Abi mana? Mantap men. Ya man sallaita bi qulil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allamta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi.
Abimana mantap men. Abimana, let's go. Mantap men. Muhammad,
Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Mantap men. يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة الله عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بسلام والهدى محمد
Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana?
Abi mana? Let's go. Abi mana?
Let's go.
Abi mana? Mantap, Mel. Ya man sallaita bi qulil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man Allah quluban bil Islam, ya Abi mana? Let's go. Abi mana? Muhammad
Abi mana? Mantap, Mel. Ya man sallaita bi qulubil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man Let's go.
Abi mana? Let's go. Abi mana?
Let's go.
Let's go.
Let's go.
gimana? Asik.
Ana asik.
Ya
Abi mana? Mantap Mel. Ya man sallaita bi qulil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man alaha quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummati wa Abi mana? Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Let's go. Abi mana? Asik.
Yuhu. Abi mana? Mantap men. Ya man sallaita bi qulubil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allamta quluban bil Islam,
Abimana? Mantap Mel. Ya man sallaita bi qulil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man Allah quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi, alaika sayyidi, salatullah alaika ya nabi. Abimana? Abimana? Mantap Mel. Abimana? Let's go. Abimana? Mantap Mel. Ya man hallaita hayatana bil iman, ya man bijamali ta'allamtul ihsan, ya man nawwarta qulubana bil Qur'an, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi, alaika sayyidi, salatullah alaika ya nabi. Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Abimana? Let's go. Abimana? Asik.
Abi mana? Mantap men. Ya man sallaita bi qulil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allamta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, alaika ya nabi, alaika ya nabi. Abi mana? Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap men. Ya man hallaita hayatana bil iman, ya man bijamalika allamtal ihsan, ya man nawwarta qulubana bil Qur'an, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, minni wa abi, badaika sayyidi, salatullah alaika ya nabi, habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Mantap men. Ya man sallaita bi qulubbil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allamta quluban bil Islam, ya habibi ya Abi mana? Let's go. Abi mana? Mantap men. Ya man hallaita hayatana bil iman, ya man bijamalika allamtal ihsan, ya man nawwarta qulubana bil Qur'an, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi, fadaituka sayyidi, sholatullah alaika ya nabi, habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
mantap men. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألف قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي وليتك سيدي صلاة الله Abi mana? Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Mantap men. Ya man halayta hayatana bil iman ya man bijamalika allamtal ihsan ya man nawwarta qulubana bil Qur'an ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi fadaituka sayyidi salatullah alaika ya nabi habibi ya Muhammad ataita bisalami wal huda Muhammad habibi ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu.
Abi mana? Mantap Mel. Ya man sallaita bi qulil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man Allah quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, wa Abi mana? Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
Abi mana? Mantap Mil. Ya man sallaita bi qulubil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allamta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ummi wa abi.
Api mana? Mantap, Mel. Ya man sallaita bi kulli anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man Api mana? Api mana? Asik. Api mana? Api mana? Mantap, Mel. Api mana? Let's go. Api mana? Api mana? Api mana? Mantap, Mel. Ya man hallaita hayatana bil iman, ya man bijamalika allamtal ihsan, ya man nawwarta qulubana bil Qur'an, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, minni wa abi, badaituka sayyidi, salatullah alaika ya nabi, habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad.
Abi mana? Mantap Mel. Ya man sallaita bi qulil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allamta quluban bil Islam, ya habibi ya Abi mana? Let's go. Abi mana? Mantap Mel. Ya man hallaita hayatana bil iman, ya man bijamalika allamtal ihsan, ya man nawwarta qulubana bil Qur'an, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, yumni wa abi, padaituka sayyidi, sholatullah alaika ya nabi, habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad, habibi ya
mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Mantap men. يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة الله عليك يا نبي، حبيبي يا محمد أتيت بسلام والهدى محمد.
Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Mantap men. Muhammad, atai tabi salami wal huda Muhammad.
mana? Let's go. Abi mana?
Gimana? Let's go.
Abi mana? Let's go. Abi mana?
Abi mana? Mantap men. Ya man sallaita bi qulubil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man Let's go.
Rahmatun Lil Alameen,